با عرض سلام دوستان ارجمند مخلصان و هواداران فوتبال توجیک نشر نوبتی برنامه 90 دقیقه رو از شبکه ورزش منظور شما میکنیم چون هر وقت من بابا خالمرزاده و همکارم اینومدین احمدزاد در راجع به بازی‌های دوری 12 چمپیونات مملکت حرف میزنیم. خوش آمدید اینومدین به استودیو برنامه 90 دقیقه. یادآور میشم دوستان ارجمند که هفته گذشته 5 بازی در دوری 12 چمپیونات مملکت برگزار شد. یک چند رقابت‌های جالب و دیدنی استرافشان در میدان خود با 2 گل به جواب الهام براتوف بر دوشنبه غلبه به دست آورد. کوکتوش در یک بازی بسیار هم دراماتیکی در میدان خود با خطلان بازی را مساوی انجام داد. فایزکان در میدان خود از خوجان شکست خورد. روشن هم نتوانست مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش حداقل یک امتیاز به دست آورد و استقلال باشد با حساب کلانی 5-1 بر اسقاط ظفر یافت. از همه بازی جالب با نتیجهش در این دور برای تو اینومدین کدام رقابت؟ البته بازی جالب اگر بگیم شاید اکثریت بازی دستای کوکتوش و خطلان رو پیشنهاد کنند. وقتی که حساب 3-0 بود 3-3 شد و یکی از کامبک‌های زیبا در این دور صورت گرفت. اما بازی دیگر این بازی بین دسته‌های روشن و کلوب مرکزی ورزش ارتش برای من بازی جالب است چون که دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش نهایتاً توانست غلبه به دست آورده و این بسیار مهم بود برای این دسته. فکر می‌کنم همین نتیجه بسیار جالب شد. بله خب دوستان ارجمند شرح و توضیحات رو از رقابت دسته‌های استرافشان و دوشنبه شروع میکنیم. این رقابت اولین بازی دوری 12 بود که در میدان مرکزی شهر استرافشان برگزار شد و فوتبالبازان میزبان توانستند با 2 گل الهام براتوف غلبه به دست آورده. خب دوشنبه عین حال با راهبری علی راشول محمدов نتیجه های خوب به دست نآورده است و همیشه با ناکامی ها هم روبرو میشود و استرافشان به خود میآید تا یک اندازه و موقع خود رو در جدول مسابقه بهتر میکند. و چیزی دیگر اون است که الهام براتوف مثل موسم گذشته بعد از مرحله اول به خود میآید و عموما بازی استرافشان شما چگونه شرح میدید در این دوره مسابقه؟ راستی در این بازی من اصلا انتظار بودم که علی راشول محمدов نهایتاً با دسته دوشنبه اکنون یک کاری خوب انجام میدهد وقتی که باز فضای داخلی دسته استرافشان را خوب میداند. اما بازی که شاگردان محمد جان حبیب‌اللهیف نشان دادند بسیار راست میآید با پرینسیپ های مخصوصی همین مربی که در بعضی از بازی ها خیلی خوب شاگردانش میتوانند یعنی که سخن های او را در عمل یعنی که تطبیق نمایند. بازی زیبا مهم نیست تنها نتیجه با هر چی که میشود نتیجه باید تامین گردد و الهام براتوف فکر میکنم اکنون سر میکند کاری خود را با مانند یونی که موسم گذشته نهایتاً با 18 گل بهترین نشان زن شده بود. این موسم من گفتن نیستم که 18 گل میزند اما به خاطر بهترین ها حتما شامل میشود و مهمترین چیز برای الهام براتوف هم این نتیجه دسته است فکر میکنم نه اینکه نتیجه انفرادی. بله واقعا هم در این رقابت چند لحظه های بحثناک هم بود. هرچند حساب بازی به نفع میزبانان انجام یافت ولی باید اقرار شد که شاید در بعضی موارد داور باز حالت های بحثناک رو هم دیده نتوانست، مخصوصا این لحظه که دفاعگری دسته دوشنبه دلیر توختاسونوف با نیم محافظتگری دسته استرافشان جهانگیر سفرов روبرو شد و داور در این لحظه یگون یعنی ضربه پنالتی تعیین نکرد یا شاید ضربه جریمه‌ای بود به هر صورت چون که بیرون از جریمه‌گاه هم رسیدش بود. در حال تکرار متوجه میشویم شروع از بیرون جریمه‌گاه شروع شد و بعدا در درون جریمه‌گاه افتش بود و به هر صورت میزبانان غلبه کردند و اگر غلبه نمی‌کردند بالای داور ما فکر می‌کنم فشار خیلی زیاد میشد چون در این دور اصلا کاری داوران اگر بگیم که نسبت به دور گذشته چندان خوب نبود خطا نخواهیم کرد. ولی دسته استرافشان مخلصان سرشمار این تیم رو با غلبه نوبتی تبریک میکنیم و یک لحظه دیگر هم بود که این نهایت با پنالتی آورد رسانه یعنی دروازه‌بان دسته دوشنبه مقابل فوتبالباز دسته حریف قاعده ویرانکنی انجام داد و بعدا الهام براتوف توانست با زدن گل دست یابد. این گل نخستی استرافشانی ها در این رقابت به حساب میرفت. خب دوستان ارجمند در پایان رقابت سرمربیان هر دو دسته فکر و نظر خود رو دایر به این بازی بیان کردند. بیاید گوش میاندازیم و بعدا صحبت رو ادامه خواهیم داد. صفت بازی ما نه اونقدر خوب بود خصوصا در اداره کنی توپ و فکر من فکر میکنم که بازی در نیمه اول خیلی بد گذشت برای ما. در نیمه دوم ما باز تا آخر بازی نکردیم و دو توپ رو از استرافشان به دروازه سر دادیم. پیش از همه میخواستم تمام کل مخلصان رو با غلبه نوبتی تبریک گویم
و عموما درباره بازی گفتنی هم که از اول بازی خیلی ما برتری زیاد داشتیم و عموما بازیگران فقط برای 3 خال با میدان برآمده بودن و عموما اون نقشه‌ای که ما در نزد بازیگران موندیم سربلندانه اجرا کردن. خب به هر صورت مربی دسته سرافشان از نتیجه این بازی قناعتمند است، اما علیرضا شورمحمدوف میگوید صفت بازی ما چندان خوب نیست و ما امید می‌بندیم که با ایستگی کار این مربی خوبتر میشه، چون که دوشنبه رو در قطار اوتسایدران قرار داد. بله، یک چیز دیگر هم هست. ببینید دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش وقتی که مربی نو رو آورد، البته تو مربی نو اومدن خود علیرضا شورمحمدوف بود در این دسته یک مدت کار فعالیت میکرد، وضعیت بسیار بد داشت، اما وقتی که میبینیم مربی نو اومد یعنی خارجی آهسته آهسته بعد 2 بازی که نتیجه اونها اونقدر خوب بودن نهایت نتیجه ها خوبتر شدن و دسته توانست که اکنون نهایت غلبه به دست بیارد. من فکر میکنم که دسته دوشنبه نیز با رهبری علیرضا شورمحمدوف بعد یک چند مدت دیگر حتما نتیجه‌اش بهتر میشود و نهایت میتواند غلبه به دست آورده و موقع خود را استوارتر کرده. بله واقعا هم ما امید داریم، چون که در حتی دسته دوشنبه یک چند فوتبالبازان با تجربه حالا بازی میکنند که قبلا در تیم‌های ملی هم بازی کردند و این میتواند حتی نتیجه هم آورده در بازی‌های این بعد. خب دوستان ارجمند، بالاتر اشاره کردیم که یکی از بازی‌های بسیار هم زیبا در این دور که 6 گل در پای داشت دیداری دسته‌های کوکتوش و همچنین خطلان بود در ناحیه رودکی و این بازی با البته گل‌های سرشمار مخلصان و هواداران فوتبال رو خوشحال هم کرد. در اصل کوکتوش که حالا یک افزای چندان خوب ندارد، مناسبت آنجا آنقدر خوب نیست میان فوتبالبازان و همچنین رهبریت دسته و سرمربی هم در تیم نیست و دسته رو سرداری تیم راهبری میکند، ولی بازیگران تا یک اندازه اشتیاقی به دست آوردن امتیاز و بازی خوب رو نمایش میدهند، هرچند در بازی امروزه خطلان رو هم سرمربی دستش یعنی راهبری نکرد، با سبب بیمار بودن اصلی هم بلوی شرکت نکرد، ولی یک بازی بسیار هم خوب و دراماتیکی. اصلا شما در رایت دسته کوکتوش کیها رو میتوانید نام گیرید که واقعا هم سهم گذاشتند و توانستند برای نتیجه این بازی کمر همت بستند؟ اصلا گفته میشود که شاید در ترانسفری تابستانه کوکتوش رو چند بازیگر ترک بکند. واقعا در حیات دسته کوکتوش اول دروازه‌بان این دسته، بعدا محمد جان رحمانوف و چند بازیگر دیگر خصوصا عزیزبک سلطانوف یکی از چنین بازیگران است که کمک میکند برای دسته و در همین بازی هم نقش این بازیگران بسیار خوب بود و همچنین شرف صالحوف، محمد جان، محمد شریف سیدخوجا. بله این فوتبالبازانی هستند که خوب دسته کوکتوش رو تا این دم همراهی کرده ایستادند وابسته از وضعیت بدی که دارد و فکر میکنم سبب همه این تنها یک چیز است. سبب همین است که دسته کوکتوش دسته مردمی گفته می شود، تنها رهبریت دسته با همین بگیم اصطلاح توانسته ایستاده است که اتحاد بودن بازیگران رو یعنی که نگاه دارد. بجز از این فکر میکنم اگر طور دیگر می بود البته شاید دیگر دسته کوکتوش در لیگ اولی بازی خود را ادامه دادن نمیتوانست. اما بسیار معما آن است که خطلان هم بدون یگان هوسمندی به اصطلاح موتیواسیا بازی‌های خیلی خوب نشون داده ایستادند و بازیگران قریب چند ماه می شود که ادراک پولی نمیگیرند و وضعیت مالیوی چندان خوب نیست، ولی ببینید که چگونه بازیگران خوب هنر نمایی میکنند. دسته خطلان سال گذشته هم همین وضعیت رو داشت. در حال بسیار بد بود. همیشه سرمربی میگفت که ما اومد شاید که دسته از بین رود، چندین بار این چیزا بود، اما نهایتا به موسم نو رسیدند و این موسم هم کارو خوب آغاز کردند و همین طور ادامه داده ایستاده از دسته خطلان. اما فکر میکنم این وضعیتی که هست واقعا برای یک دسته که در لیگ اولی مملکت بازی میکند البته خیلی مشکل است. من خاطرم هست که موسم گذشته اسدالدین حبیب‌اللهیف از آن همینجا به سرپرستان مراجعت کرده بود که هر کسی که مثلا سرپرست شدن میخواهد مرحمت به دسته ما نیاز داریم به این چیز و حالا هم همین گونه است و من میخوام که مراجعت کنم شاید نفری باشد که بخواهد سرپرستی کردن و دسته خطلان آماده است که البته همکاری کند در این وضعیت، یعنی که بازیگران هوسمند میشوند، دسته وضعیتش بهتر میشود. اما بسیار راستی علام‌آور و شرم‌آور هم هست که در یک دسته لیگ اولی در این وضعیت بازی میکند، اما جای افتخار این است که دسته سرخم نمیکند. نتیجه خوب به دست میآورد. نتیجه خوب دارد و میان دسته‌هایی که وضعیت خوبی مالیوی دارند قرار دارد. این است و واقعا هم ببینید که یک ولایت کلانترین تاجیکستان هم یک دسته رو نمیتونه سرپرستی کرده. این هم بسیار علام‌آور است و واقعا هم خطلان که در گذشته نام بخش رو داشت، یکی از مکتب‌های بزرگ فوتبال کشور و حساب میرفت و تا همین لحظه ها از این مکتب فوتبالی بهترین بازیگران هنر نمایی میکنند. خب در این رقابت اشتباه شاهرخ
қирғизбоев бисёр ҳайратовар ҳам буд. баъд аз як пасе ки ҷонибӣ анҷом дода шуд аз ҷониби дифоъгари дастаи Коктош, ӯ натавонист тӯбро дошта гирад ва ҳамин тавр гол шуд. ва ин гуна лаҳзаҳоро мо дар футболи хуриҷ аз кишвар бисёр мутаваҷҷеҳ мешудем, вале Шоҳрух Қирғизбоев дарвозабони тими миллии кишвар баъд аз партоби ҳамдастаи худ Раҳмонов мутаваҷҷеҳ мешавем. Иномиддин натавонист ки дубора кӯмак кунад ба футболбозони дастаи Коктош ва ҳамин тавр тӯб ба даруни дарвоза шуд. ин гуна иштибоҳ дар бозии гузаштаи дастаи Коктош ҳам буд. Як зарбаи бисёр соддае ки зада шуда буд. хотирам нест муқобили кадом даста буд бозии Коктош, аммо Шоҳрух натавониста буд он зарбаро ҳам баргардонда ва фикр мекунам ин гуна иштибоҳҳо албатта сабабаш кам тамрин кардан аст. ва вақте ки тамринҳои даста сари вақти иҷро намешаванд, бозингарон дигар ҳар касе бихоҳад ба тамрин меояд, касе нахоҳад намеояд, мураббӣ нест, уман касе нест назорат кунад футболбозонро, ҳамин гуна мешавад оҳиста натиҷа. рости дирӯз бо яке аз шахсоне ҳамсӯҳбат будем ки хеле наздик аст ба дастаи Коктош ва ба қисми зиёди футболбозони ин даста робитаи зич дорад. ишора кард ки воқеан вазъияти даста хеле бад аст ва танҳо Муҳаммадҷон Раҳмонов ҳар вақте ки агар бекор шавад, яъне вақти холӣ биёбад, футболбозонро як ҷамъ мекунад ва тамрин баргузор мекунад. Дигар чизи дигар нест. дар ин гуна вазъият ҳамин хел мешавад. Дигар бале воқеан ҳам бисёр аламовар аст ки як даста барои бозиҳои лигаи олӣ наметавонад сарҷамъ шуда тамрин карда. Вале мо дар поёни рақобат чӣ тавре ки болотар ишора кардем, камбеки бошгоҳи футболи Коктошро дидем. баъд аз ҳисоби 3-1 онҳо тавонистанд дар поёни рақобат ба задани 2 гол даст ёбанд. воқеан ҳам хубу арзанда бозӣ карданд ва асанашон ки характер, яъне хислати бозии худро намоиш гузоштанд. ин ҳам фикр мекунам ангезаи асосии дастгирии мухлисоне буд ки дар варзишгоҳи Нефтяник қарор доштанд ва ба хотири яъне ки будани ҳамин мухлисон футболбозон тавонистанд як бозии хубу зебо нишон дода ва ҳисобро баробар кард. бале воқеан ҳам Шараф Солеҳов ва Амирҷон Сафаров дар ин натиҷаи мусовӣ барои дастаи Коктош саҳмгузор ҳам буданд. Сараввал зарба иҷро шуд, тӯб ба тери дарвоза бархӯрд ва баъдан Амирҷон Сафаров дар муқобили дарвозабони дастаи Хатлон муваффақ ба голзанӣ шуд. хуб дӯстони арҷманд, ин бозии драматикӣ чӣ тавре ки мо болотар ишора кардем бо натиҷаи 3-3 ба поён расид ва дар рӯзи дуюми баргузориҳои бозиҳои даври 12 чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи олӣ якчанд вохӯриҳо сурат гирифт. махсусан дар вардишгоҳи политехникуми шаҳри Душанбе дидори дастаи Файзканд ва Хуҷанд сурат гирифт. фишурдаи ин бозиро ҳоло метавонем тамошо карда. бозие ки на он қадар сифати хуб дошт, вале Хуҷанд пирӯзӣ ба даст оварда. ҳар ду даста танқисиҳо доштанд, яъне иштибоҳҳо аз ҷониби бозингарони ҳар ду даста хеле ва хеле зиёд буд, вале ниҳоят Хуҷанд бо ду лаҳзаи голзанӣ ки дошт истифода кард ва ба задани гол даст ёфт, ҳарчанд онҳо чанд фурсати дигар ҳам доштанд. воқеан аз оғози бозӣ имкониятҳо барои дастаи Файзканд буданд, кам ҳам ки бошад буданд имкониятҳо, аммо бозингарони дастаи Файзканд натавонистанд яъне ки дар задани гол муваффақ шаванд ва ин чиз яке аз сабабҳое буд ки Хуҷанд дар идома тавонист аз иштибоҳи ҳариф истифода бурад. танҳо бо як гол ҳатто метавонист дар ин бозӣ ғалаба кунад дастаи Хуҷанд. ва як чизи дигар сабаби асосии ғалабаи Хуҷанд шуда метавонист дар ҳамин бозӣ ин ки онҳо худро рақиби принсипиалии дастаи Истиқлол медонанд ва Истиқлол давр ба давр ба зинаҳои болоӣ наздик мешавад. акнун Хуҷанд бояд эҳсос кунад ки дигар имтиёз аз даст додани онҳо ҳатман ба нафъи Истиқлол мешавад. ба ҳамин хотир ҳар давр агар имтиёз ба даст биёранд, иштибоҳ накунанд, ин ҷолибиятро дар рақобати дастаҳо дар зинаи болоӣ беҳтар мекунад. ҳамин чиз фикр мекунам яке аз ангезаҳои асосӣ барои дастаи Хуҷанд мешавад дар бозиҳо ва дар ин бозӣ ҳам ки ниҳоят ғалаба ба даст оварданд. ва мо ҳам мунтазир мешавем махсусан дидори дастаи Хуҷанду Истиқлолро, чунки ҳоло гуфта мешавад ки Хуҷанд ба оҳистагӣ ба натиҷаҳои хуб даст меёбад. ҳарчанд марҳилаи аввали чемпионат барои онҳо чандон хуб набуд, вале ҳоло бубинед нобаст аз он ки онҳо бозии бад ҳам нишон медиҳанд, вале натиҷа хуб ба назар мерасад. хуб дар дақиқаи 42 рақобат Артём Сиардюк ҳамлагари дастаи Хуҷанд ба задани гол даст ёфт. ба назари шумо имсол дар пойгаи нишонзанҳо оё ҳамин бозингар имконияти гирифтани кафшои тиллоиро дар чемпионати Тоҷикистон дорад ба назари шумо ё на? ин хеле мушкил аст пешгӯӣ кардан. аввал чаро ки Илҳом Барот фалакаи корро сар кард, яъне ки 2 гол дар ин бозӣ дар ин давр зад ва оҳиста фикр мекунам ӯ кори худро ҳамин тавр идома додан мегирад. ҳамлагарони Истиқлол ҳамлагарони Истиқлол аллакай 2-3 нафар якбора дар қатори нишонзанҳои беҳтарин метавонанд ном бароранд ва нафари дигар аз дастаи Эсхат аст ҳоло ки беҳтарин нишонзан аст, Акобир Тураев. ин бозингар ҳамчунин беҳтарин бозингари моҳи гузашта шуд дар лигаи олӣ ва миёни ин ҳама яъне ки муваффақ шудани Сердюк ин каме мушкил ҳам ҳаст. аммо ба ҳар ҳол ман зинаи аввалро ҳам ки пешбинӣ накунам, шояд ки
дар зинаҳои дуюм сеюм қарор бигирад. бале ва ба ҳар сурат вақт нишон медиҳад, чунки мавсими имсола нисбат ба мавсими гузашта кулан фарқ мекунад, чунки мавсими имсола дар 3 давр баргузор мешавад. соли гузашта дастаҳо дар 2 давр бозиҳои худро баргузор карданд. хуб боз чизи дигараш он аст ки Артем Сердук дар ин бозӣ партоби головар анҷом дод ба Дилшод Бозоров ва Дилшод Бозоров дар дақиқаи 49 ҳисобро 2-0 кард ва ба задани гол даст ёфт. хуб умуман Фаизкан баъд аз дақиқаи 55-уми рақобат бидуни як бозингар ҳунарнамоӣ кард. корти сурхи дифогари канори ин даста Ҳувайдои Гулмурод дар рафти бозӣ таъсирашро расонид ва худи Тоҳир Муъминов ҳам дар поёни рақобат иброз кард ки аз чӣ бошад ки дар 2 бозӣ 2 ҳимоятгар паяҳам корти сурх мегиранд. яъне ҳоло бояд сари ин масъала талош кунанд ситоди мураббиёни дастаи Фаизкан то дар оянда натиҷаҳои хуб ба даст оваранд, чунки дар даври оянда Фаизкан ба дидори тими Эсхата меравад. хуб дар поёни рақобат дӯстони арҷуманд сармураббиёни ҳарду тим ҳам андешаҳои худро баён карданд. ғалаба муборак бошад. ба назари шумо ин ғалаба чӣ гуна даст дод? оё корти сурхи футболбозони дастаи Фаизканд метавонад таъсиргузор шуда дар бозии имрӯза барои натиҷа? аввалан раҳмат барои табрик кардантон. мо дар вақти дастаи Фаизкандан пурра буд мо гол задем ва боз вазъиятҳои голзанӣ доштем. мумкин таъсири худашон расонад, мо озӣ чӣ гуфта наметавонем, лекин мо нақша доштем ва раҳмат ба бозингарон ки он нақшое ки он чизое ки мо талаб мекардем аз бозингаро ҳамин чизоро иҷро карданд дар майдон. ба фикри ман беғарзи зарбои ҷаримавию зарбои кунҷӣ дигар ба дастаи Фаизкан надодем ки ягон ҳолате ки гол зананд ва худамон метонистем бо албатта як 3-4 гол задан. лекин футбол аст, ҳамаи бозӣ намешад ки ба ҳисоби калон тамом шавад. мо хурсандем ки дар ин бозӣ ғалаба кардем. умуман аз натиҷаи бозӣ ва аз бозӣ дастбаронатон розӣ ҳастед? чунки дар бисёри мавридҳо маълум буд ки асабонӣ менамоед. як хатое мекунанд ки албатта мураббӣ асабонӣ мешавад, лекин чунки гуфтам он чизое ки мо талаб мекардем иҷро кардам, ман аз бозии дастаи худ қаноатманд ҳастам. хуб баъд аз дақиқаи 52 Фаизкан 10 нафар бозӣ кард, вале Хуҷанд ҳамеша дар хати дифоъ буд. чаро ин гуна буд? ин дастури шумо буд? не ин дастури мо набуд. дар бозии даври дигарам бо дастаи Эсхата ҳамин хел бозингари мо корт гирифтагӣ буд дар ҳамун ҷам бачаҳои мо ба дефо фуромадан, лекин мо ин чизро талаб накардем дар он бозӣ ҳам дар ин бозӣ. албатта мумкин аз сабаби психология, аз сабаби ки мо ба ҳисоби мо буд, мумкин аз ҳамин сабаб, лекин футбол ози ҳамин шудааст ки ҳар даста бояд на дидан ба он ки 10 каса бозӣ мекунад ё 11 каса бозӣ мекунад, албатта бояд дар дефо барои натиҷа, барои дефо бисёртар аҳамият диҳад. шумо аз натиҷаи ин бозӣ медонем қаноатманд нестед, чунки баъд аз дақиқаи 52 корти сурх гирифт бозингари асосии Ҳувайдои Гулмурод. хуб назари шумо доир ба бозии имрӯза? Во-первых, хочу поздравить команду Хаджент с победой. Сегодня Хаджент выглядел интереснее, лучше нас. Значит, у нас сегодня тоже были проблемы линии обороны. Значит, прошлую игру красную карточку левый защитник получил. Перед игрой буквально до начала матча Джозеф Иумба под рецидив травмы тоже не смог играть. Пришлось перестраивать линию обороны. Отсюда следствие ошибок, которые привели к голу. Поэтому команда была готова биться, но первый гол до этого момента вратарь выручает 2 момента и пропускает простейший гол, когда можно было просто сыграть, и мы получаем за 2 минуты до окончания первого тайма получаем нелепый гол. Второй гол следствие ошибки, значит, команда пошла идти в атаку и тут же потеряли контратаку в свои ворота и пропустили второй гол. Ну, сегодня команда немножко сыграла без зуба, я сегодня могу это признать, но это футбол. дар бозии имрӯза маълум шуд ки андаке фурсатҳои хуби голзанӣ ҳам махсусан аз вазъиятҳои стандартӣ иҷро карда намешаванд. масалан бисёр имконияти хуб доштанд аз зарбаҳои ҷаримавӣ, аммо футболбозон онро хуб иҷро карда натавонистанд. хуб дар машқҳо ҳамин гуна тамринҳо буд аз ҷониби сармураббии даста? Ну, посмотрите, сегодня, что первый гол, который Хаджин забил, тоже был практически гол со стандарта, который мы получили. Мы сегодня могли тоже со стандарта забить, поэтому до первого гола, когда игра еще не раскрывалась, игра была
слаженно с обеих сторон, и поэтому только стандарты могли привести к взятию ворот. Поэтому на это ставился акцент. Ну, не повезло сегодня Буронов, который штрафной ударил, если бы он зашел, мяч в ворота, но игра, может быть, сложилась по-другому. Ну, футбол, еще раз говорю, это футбол. мегзарем ба шарҳу тавзеҳоти бозиҳои дигар дар ин давр. дӯстони арҷманд, дар ҳамин вақту соат дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб дидори дастаҳои Равшан ва клуби марказии варзиш Артиш сурат гирифт. Бозие ки барои ҳар ду даста аҳамияти калон дошт. Футболбозони мизбон бартарии хеле ҳам зиёд доштанд, фурсатҳои голзани онҳо ҳам кам набуд, аммо иқболи варзишӣ барои онҳо омад накард ва ин ҳам баъд аз он буд ки як нафар аз бозингари дастаи Равшан корти сур гирифт, Абдурахмон Нозимов, ва онҳо то анҷоми рақобат бо шумораи кам бозиро идома доданд. Хуб, бохти Равшан ба назари шумо дар майдони худ дар ҳамин вақту соат талафоти зиёд набуд барои дастаи Равшан ки ба оҳистагӣ ҳоло мавқеъҳои болоро ишғол мекард? воқеан талафот буд ва як чизро бояд аввал ишора кунем ки дастаи Равшан дастае аст ки аз чемпионати поёнӣ омадааст. Албатта ин гуна шикастҳо, ин гуна ҳолатҳое ки пеши роҳи дастаро мегиранд дигар рақибон хоҳ нохоҳ мешавад ва ин даста ҳоло таҷрибаи камтар дорад нисбати дигар дастаҳо дар лигаи олии ин мавсим. ва як сабаби дигар ин буд дар ҳамин бозӣ ки дастаи Равшан яъне ки шояд то ҷое мушкил буд барояш рақобат кардан, ин ангезаи бозингарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш буд. онҳо бештар ғалаба ба даст овардан мехостанд дар ин рақобат нисбати дастаи Равшан ва воқеан ин бохт як талафот буда метавонад барои дастае ки яъне ки мавқеи худро дар ҷадвал бояд мустаҳкам кунад. бале, воқеан ҳам голи задаи Наврӯз Рустамов умуман ба Равшан кӯмак карда натавонист ва дар идомаи рақоба дар қисми дуюм Элчибек Рашидбеков ва Шодибек Ғафуров ду голи хуб ҳам заданд ва голи зебои Элчибек Рашидбековро мебинем ки чӣ гуна бо усули қайчӣ вориди дарвозаи Рустам Ризоев шуд ва дар умум корти сурхе ки ба Абдурахмон Нозимов нишон дод, воқеан ҳам дар рӯ ба рӯи довар ӯ барқастона аз пушти ҳариф яъне зарба зад ва ҳамин тавр корти сурх гирифт ки фикр мекунам ин корти сурх арзанда ҳам буд. Ба бори дигар мутаваҷҷеҳ шавед Иномиддин ба ҳамон лаҳзае ки буд, яъне инҷо интизоми бозингарро нишон медиҳад ки то кадом дараҷа аст. воқеан ана ин ҳолатро вақте ки мебинем дигар фикр мекунам шарҳ додани он ҳоҷат нест. аммо як чизро бояд бигӯем ки футболбозони дастаи Равшан намедонам аз чӣ бошад вақте дар варзишгоҳи марказии Кӯлоб бозӣ мекунанд онҳо тамоман фаромӯш мекунанд ки футболбозанд ва дар лигаи олӣ бозӣ карда истоданд, аз тариқи телевизион онҳоро тамоми мардуми тоҷик тамошо мекунанд ва берун аз кишвар ҳамчунин интизом дар ҷои аввал бояд бошад дар футбол ва баъдан бозии зебо. умуман намедонам чаро, аммо дар варзишгоҳи марказии Кӯлоб ҳамеша ҳамин гуна ҳолатҳо аст, ҳамеша ҷанг мешавад, ҳамеша хархаша аст, ҳамеша суханҳои қабеҳ аз ҷониби ё мураббӣ ё футболбозон гуфта мешавад. ин ростӣ намедонам, шояд дар як бозӣ шавад тасодуфӣ бошад, шояд асабҳои як бозингар хароб шуда бошад, аммо ҳар бозӣ ҳамин гуна мешавад, хусусан дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб. бале, воқеан ҳам ҳамин гуна буд. дар поёни ҳамин рақобат ҳам чунин ҳолат ба қайд гирифта шуд бо иштироки бозингарони ҳар ду даста, вале Равшан дар поёни рақобат метавонист голи дуюмро ба дарвозаи ҳарифон заданд. онҳо насаданд, ҳатман ба дарвозаи онҳо як голе ворид гардид ки ғайри интизор буд аз ҷониби Шодибек Ғафуров. хуб дӯстони арҷманд, гӯш меандозем ба суханҳои мураббиёни ҳар ду даста ки дар поёни рақобат чӣ гуфтанд. бозии мо дар қисми аввал бозӣ хеле хуб буд, бозӣ пурра дар дасти бозингарони мо буд. қисми аввалро мо 1-0 ғалаба кардем. дар қисми дуюм муҳофизатгарони мо ба хатогӣ пурра роҳ доданд, онҳо ду голи худро бар дарвозаи мо заданд. бозӣ бо ҳисоби 2-1 мо мағлуб гаштем. ما هم تیمایی که بازی میکنن رو برون فوتبال بهتر و راحتتر میتونیم تاکتیکا و کارامون رو انجام بدیم. یه تبریک خیلی زیادی هم به تیم خودمون امروز، چون هفته به هفته داریم بهتر میشیم. انشالله این تیم رو ما میسازیم میاد بالاتر و به جایگاه واقعی خودش زسکا برسه. ما خیلی زحمت کشیدیم، خیلی گل‌ها هم نزدیم، ولی خدا رو شکر که تیم پیروز شد. خب با دستای کلوب مرکزی ورزش ارتش بعد از همین پیروزی یک زینه بالاتر رفت و اکنون نزدیکتر میشود برای نجات یافتن در موسم امسالی چمپیونات مملکت و آخرین بازی دور میانی دسته‌های استقلال دوشنبه و اسقاط خوجند در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. بازی بسیار هم
муҳим барои ҳарду даста бевосита шумо ин бозиро шорик кардед. Хуб, чӣ бардошт доред аз ҳамин рақобате ки баргузор шуд ва Истиқлол ба осонӣ шикаст дод Эсхатаро ё на? воқеан бозии дастаҳои Истиқлол ва Эсхата як бозие шуд ки ҳар нафаре ки ин бозиро тамошо карда бошад бо як завқи баланд ва бо як эҳсосоти бисёр наҷиб ин бозиро дидааст. барои дастаи Истиқлол дар қисми аввал хеле мушкил буд рақобат кардан муқобили Эсхата. бале, чаро ки вақте ки дар оғози рақобат Рустам Соиров голи аввалро зад, дастаи Эсхата аз як имконияти худ истифода кард ва ҳисобро баробар кард. ин то ҷои ба рӯҳияи футболбозони Истиқлол бисёр сахт таъсир расонд. агар фикр мекунам ҳама рақибони Истиқлол ҳамин гуна бозӣ кунанд, пас ҳар бозие ки дар лигаи олӣ бо иштироки Истиқлол ва ҳарифони ин даста мешавад бисёр ҷолиб диданӣ мешавад. бале, аммо баъдан вақте қисми дуюми бозӣ шурӯъ шуд, онҷо як корти сурх ва голҳои дигари Истиқлол, баъзе моҷароҳои дигар, ин бартарии дастаи Истиқлол албатта дар хотима яъне ки муайян шуд. умуман агар бигирем, дастаи Истиқлол бидуни ягон шубҳа, бидуни ягон чиз бартарии комил дошт ва қувваи ин даста бартар аст, бештар аст нисбати дигар дастаҳо. аммо нимаи аввал нишон дод ки ҳарифон гарчанде дар охир шикаст ҳам бихӯранд, аммо имконият доранд ки бо Истиқлол бозии хуб нишон бидиҳанд. ин чиз аз бозии Эсхата барои эҳсос мешуд. Хуб, дар умум ба назари шумо бозии кушод нишон додани футболбозони Эсхата ба натиҷа таъсир нарасонид? воқеан дар қисми аввал на, чунки бозингарони дастаи Истиқлол шояд 10 имконият доштанд дар нима якум, аммо натавонистанд аз онҳо истифода карда. пайваста Манучер Ҷалилов, ҳамлагари дастаи Истиқлол, дар ҳолати офсайд қарор мегирифт ва ин чиз яке аз қисматҳои кори сармураббии дастаи Эсхата буд ки ҳамеша ҳолатҳои сунъиро ба миён меовард. хуб, баъдан дар нимаи дуюм заифиҳои дигар ҳам буд аз ҷониби дастаи Эсхата, ба ҷуз аз кушод бозӣ кардани ин даста ки Истиқлол аз онҳо хуб истифода бурд. хуб, баъдан аз майдон хориҷ кардани дарвозабони дастаи Эсхата ки яъне дарвозабони дастаи Эсхатаро аз майдон хориҷ кард довар ва ин баҳсҳои зиёдро ба миён овард ки довар намедонист ки ба ӯ корти зарди дуюм нишон дод. хуб, ба назари шумо кори довар Абдулло Давлатов дар ин рақобат чӣ гуна буд? рости довар аввал агар бигирем ҳолатҳои маъмулие ки дар футбол мешавад, ҳама метавонанд онҳоро хуб мушоҳида кунанд. довар он ҳолатҳоро яъне ки қаноатбахш доварӣ кард, ҳакамӣ кард, ҳукм баровард. аммо ҳолатҳое ҳаст дар футбол ки шояд чанд нафари дигар ҷуз довар метавонанд он ҳолатҳоро эҳсос кунанд, яъне бинандаи оддӣ наметавонад онҳоро эҳсос кунад ва довар бояд бо нигоҳи махсуси худ баҳо бидиҳад. он ҳолатҳоро довар бисёр бад баҳо дод. ин албатта гуноҳи на футболбозони Эсхата аст, на аз Истиқлол. сатҳи доварии ҳамин довар дар ҳамин бозӣ ҳамин гуна буд. яъне бисёр бад буд. воқеан ҳолатҳое буданд ки хеле бад буд сатҳи доварӣ. бале, воқеан лаҳзае ки корти зард баъди пеналти дода шуд ба дарвозабон, хуб гуфтем хар инҷо корти зард аст, аммо баъде ки бо даст бозӣ кард бозингари Истиқлол дар ҷаримагоҳ ва баҳсу мунозира сар шуд, ҳама футболбозон ҳарф заданд онҷо. дарвозабон ҳам аз як тараф садо баланд кард, ҳама бозингарон якҷо ба довар фишор меоварданд, аммо шояд тасодуфӣ буд ки довар мехост бозингаронро ором кунад ва рост ба дарвозабон корти зард нишон дод, дар ҳоле ки ӯ фаромӯш карда буд ки корти зарди аввал ҳаст дар номи дарвозабон. инҷо шояд метавонист барои ором кардан ба нафари дигар корти зард нишон медод, аммо метавонист боз огоҳии шифоҳӣ ҳам бидиҳад. воқеан ин гуна имконият ҳам буд. ва аз коргарон хоҳиш мекунем ки лаҳзае ки бо даст бозӣ кард футболбози дастаи Истиқлол, он ҳам як лаҳзаи баҳснок буд, барои мо намоиш бидиҳанд, чун вазъияти бисёр ҳам душвор буд. барои ба қарори ниҳоӣ баромадан, яъне онҷо Андрей Мишенко яъне бо даст бозӣ кард дар ҷаримагоҳи ҳариф ва довар ин чизро дида натавонист ва баъдан корти зард нишон дод. мушкили асосӣ ҳамин буд инҷо, дӯстони арҷманд ва худи шумо ҳам шоҳид будед, фикр мекунам дар ҳамон лаҳза мушкили асосӣ инҷо буд ки довар надид ҳамон ҳолате ки бо даст бозӣ кард бозингари Истиқлол. шояд он ҳолатро медид, ин эҳсосоте ки бозингарони дастаи Эсхата доштанд, ин эҳсосотро ба таври дигар қабул мекард довар. аммо вақте ки надида буд он ҳолатро ва бозингарон як ангеза дар миёнашон ба миён омад, довар дигар фикр кард ки ҳақ аст инҷо ва корти зард нишон дод ба дарвозабон. аммо вақте ки агар медид ки ту ба дасти Мишенко дар ҳақиқат расидааст, онҷо аз рӯи қоидаҳои футболӣ шояд ки пеналти ҳам гузошта намешуд, вале ин эҳсосоту ин ангезае ки дар бозингарони Эсхата буд инҷо ҷо дошт ва довар метавонист ин чизро хуб
яъне ки ба таври дигар баҳо бидиҳад. бале хуб ҳолате ки бо даст бозӣ кард футболбози дастаи Истиқлол Андрей Мишенко, мо аз коргардон хоҳиш мекунем ки ин лаҳзаро барои мо шумо намоиш бидиҳад, чун лаҳзаи бисёр ҳам баҳснок ба миён омад. Аз зовияи дигар дидан мумкин аст, аз ин зовия каме душвортар ҳам ҳаст. биёд мутаваҷҷеҳ мешавем бинандаи азиз, яъне ту ба замин расид ва ба дасти ҳимоятгар бале расид ва довар ҳам мавқеаш шояд он қадар хуб набуд, дар пешчашмаш бозингарони ҳарду тим қарор доштанд. Аммо инҷо як чизи дигар буд ки аз рӯбарӯ онҷо кӯмакдовар буд, гарчанде масофа дуртар буд, аммо кӯмакдовар метавонист ин чизро хуб пайхас кунад. ба ҷуз аз ин ки ҳолати офсайдро кӯмакдовар яъне ки нигоҳ мекунад, бояд боз ба ҳаракати бозингарон ҳам мутаваҷҷеҳ бошад охир барои кӯмак кардан ба довари асосӣ. ва ин чиз фикр мекунам мушкили асосӣ буд дар ҳамин бозӣ. бале хуб дӯстони арҷманд, дар поёни ҳамин рақобат ҳамкори мо Парвизи Маҳмадамин бо сармураббии дастаи Истиқлол Виталий Левченко суҳбате анҷом дод. биёд гӯш меандозем ва баъдан суҳбатро боз идома хоҳем дод. Поздравляем с победой, Виталий Григорьевич. Как прошла сегодняшняя игра? И, пожалуйста, как вы оцениваете игру Истиклола в целом? Потому что в первом тайме не очень-то хорошо играли, но во втором уже реализовали свои моменты. Да, действительно, первый тайм получился такой неоднозначный. Вот, пытались контролировать мяч, ситуацию, забили мяч, вроде должны успокоиться были, но в одной из контратак пропустили мяч и пошла немножко суета. Поэтому как бы попросил ребят, чтобы они успокоились, прибавили в движение, прибавили в агрессии. Вот, и еще раз говорю, чтобы чувствовать себя раскрепощенно, надо забивать. Получилось, что в первом тайме не получилось забить, немножко были нервы, вот, но во втором тайме вышли, сразу забили, и как бы игра раскрепостилась и уже шла под нашу диктовку. Поэтому поздравляю ребят с заслуженной победой. Вот, они молодцы. В таком напряженном графике играют 2 на 3-й день. Вот, очень тяжело. Вот, ну, у нас другого пути нет. Мы очень много игр пропустили. Сейчас приходится наверстывать. Вот. Ну, выдержали физически, вот, даже в конце немножко прибавили за счет замены усилили игру, поэтому где-то вот концовка такая была более-менее спокойная получилась. Большое спасибо. А как вы оцениваете игру некоторых игроков, которые во втором тайме играли? Например, Амирбек Джурабоев после долгого перерыва возвращался в состав, и другие игроки, молодые. Ну, естественно, тех футболистов, которые мы выпускаем на замену, мы хотим от них, чтобы они усилили игру, во-первых. Во-вторых, Амирбек, он получает игровую практику, ему это необходимо за счет игр, за счет тренировочного процесса набирать форму, входить в те кондиции, в которых он был. Плюс у нас еще, ну, такая вот неприятная ситуация получилась с Рустам Етимовым, который получил травму. И непонятно, насколько он как бы выбыл, вот, насколько есть информация, то, что у него там трещина или перелом лодыжки, поэтому ну, вот, не очень хорошая ситуация. Вот. Ну а так, ребята, которые выходят, у них первая задача это усилить игру, с чем они справились, то есть мы их поздравляем с этим. хуб сар аз дақиқаи 17-уми рақобат дарвозабони дастаи Истиқлол Рустам Ятимов бинобар сабаби осеби гирифташ дар ин бозӣ иваз шуд ва Муҳриддин Ҳасанов ӯро иваз кард. маълум гардид ки ӯ дар ин вазъият аз пӯи худ осеб гирифтааст, яъне як гӯем ки ҳаракати нодуруст боис ба осеби Рустам Ятимов шудааст дар ин вазъият, яъне аз гӯем ки буҷулаки пӯи худ каме осеб гирифтааст. ин бисёр таъсир мерасонад ва бисёр ҳам бад аст барои дастаи Истиқлол ки кай ин футболбоз, кай ин дарвозабони асосӣ ба ҳаят бармегардад, чун ӯ дарвозабони асосӣ аст. дар пеш мо медонем ки бозиҳои лигаи қаҳрамонҳои Осиё аст ва умед мебандем ки то он вақт шифо меёбад дарвозабони дастаи Истиқлол. воқеан вақте ки ҳамин ҳолат рух дод, ман аз яъне ки саҳнаро хеле аз наздик медидам ва ҳиссиёти дарвозабон, он лаҳзае ки бозингарони дигар ӯро дастгирӣ мекарданд, ин бисёр ғайриёдӣ ҳам буд ва аммо бисёр ҳолати яъне ки мушкил буд барои дарвозабони дастаи Истиқлол. ҳатто медонед чунин шуд ки дар идомаи рақобат дарвозабон дар майдон дигар боқӣ намонд, ӯро ёрии таъҷилӣ ба беморхона бурд ва ин чиз фикр мекунам нишон медиҳад ки ҳолати дарвозабон то ҷои ҷиддӣ ҳам ҳаст. аммо умедвор мешавем ки ӯ зудтар шифо ёбад ва баргардад ба дарвоза ҳамчун дарвозабони рақами 1. лекин як чизи дигарро ҳам бояд қайд кунем ки Муҳриддин Ҳасанов дарвозабони моҳир аст, бисёр нерӯи хуб дорад барои дар дарвоза истодан. дар бозии гузашта ҳам барои ӯ каме вақт дода шуда буд,
مقابل دسته دوشنبه بود اگر خطا نکنم خوب بازی کرد واقعا در لحظات اخیر وقتی دوشنبه فشار می‌آورد چند دفعه ضربه ها رو برگردونده بود ما مهارت نورالدین حسنов رو میدونیم اما کار رستم یتیموف فکر میکنم دیگر است بله به هر صورت استقلال یعنی جایگزین دارد برای رستم یتیموف ولی به هر صورت موقع رستم یتیموف دیگر است ما بعد در زمان دسته استقلال شفای کامل میخواهیم و امید داریم که زودتر برمیگردد با هیئت دسته استقلال. خب گوش میاندازیم با سخنهای سرمربی دسته اسقاط حمید کریمов. بازی امروزه بر مقابل دسته استقلال چگونه سپری شد و از نتیجه نشان داده شاگردانتون تا کدام اندازه شما راضی هستید؟ Ну, во-первых, я хочу поздравить дружину Виталия Левченко с заслуженной победой. Вот. Ну, что можно сказать, что вот две игры с командой Хаджинт и с командой Стекло, ведущие наши две команды, вот, в открытый футбол очень трудно играть. Вот. И поэтому и там был счет крупный, и сегодня был счет крупный. Вот. И вот эти две игры нам показали, где у нас изъяны, где, над чем нам надо работать. Конечно, вот остался последний тур, потом будет окно, вот. И, конечно, у нас будет 2-3 изменения. یعنی که نقشه هست که فوتبال بزرگ نو جلب کنید باید. Да, есть такие это самое. Вот сегодняшняя игра и с командой Стеклол и тот тур с командой Хаджин нам показал, что, конечно, ребята молодые, амбициозные, но нет опыта. С такими командами, как и Стеклол, еще трудно играть на равных. خب 15 ایول روزانه گزارش فوتبالبازان در تاجیکستان گشوده می شود و هر دسته اشتراکی لیگای اولی هیئت خود را مکمل می کنند مخصوصا دسته اسقاط که سرمربی گفت من فکر می کنم در ادامه مرحله دوم اسقاط باز خوبتر بهتر بازی می کنند به هر حال اگر مقابل خوجان و استقلال آنها ارزنده بازی کرده نتوانند ولی بازی های خاطرمان دسته اسقاط را ما در موسم امسال خوب دیده بودیم حتی خوجان رو هم شکست داده بودند ولی در بازی اول بله در مرحله اول اما یک چیز رو باید فراموش نکنیم که دسته اسقاط یعنی که از لیگ یکم اومده است به لیگ اولی و این چیز فکر میکنم توجه تاثیر خود رو میرسونه تجربه کمتری فوتبال بازون این دسته بله در یک وقت معین بازی میکنند و بعدا باز نمیتوانند که از لحاظ شاید جسمانی باشد شاید دیگر نتیجه های خوبتر به دست آورده خب اکنون میگذاریم دوستان ارجمند با بخش های دیگری برنامه‌مون بهترین گل دور هم در این دور معین شد هرچند انتخاب سر دو گل خیلی زیادتر بود گل الچیبک رشید بیکوف یا رستم سویروف به هر صورت ما تصمیم گرفتیم که گل الچیبک رشید بیکوف بهترین گل دور دانسته می شود که به دروازه دسته روشن زده شد با اسلوب خیلی هم زیبا بسیار گل خوب هرچند گل رستم سویروف هم خیلی در سطح بلند اجرا کرد واقعا گل فانتاستیکی بود در اجرای رستم اما گل بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش هم بسیار گل عالی بود بله و ترتیب اجرایشون خیلی زیبا بود در زمان میدیدم و نتوانست برگردانیده به هر صورت الچیبک رشید بیکوف رو با این گل زیبایش در دور دوم چمپیونات مملکت تبریک میکنیم او بهترین مؤلف گل دور دوم چمپیونات مملکت شد الچیبک رشید بیکوف سال اول در کلوب مرکزی ورزش ارتش هنرنمایی میکند خب بیننده عزیز اکنون میگذاریم با معین کردن بهترین بازیگران دور 11 نفر بازیگر البته در این دور بازیگران بهترین در هر رقابت در 5 رقابت خیلی و خیلی زیاد بودند ولی ما 11 تای اون رو حالا انتخاب کردیم گروه ایجادی برنامه 90 دقیقه در دروازه الکسی ماتروسوف که دسته خود رو در مقابل تیم فایسکان نجات داد و یگان گل به دروازه خود سر نداد اون سیفای خوب هم داشت در زبانی دسته مذکور خب در خط دفاع زاهد جورابویف از کنار چپ میدان بختیار قلندرов عزیز روشن در مرکز با همراه با علیجان کرامت‌الله‌زاده و همچنین سلامزاده محمد از باشگاه فوتبال کوکتاش اینها 4 دفاعگری بهترین در این دور بودند در مرکز میدان فتح‌الله از دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش علیشیر جلیوف از دسته استقلال اوتابه کریموف از استراوشان و رستم سویروف از دسته استقلال و در خط حمله باشد دو نفری بودند که غلبه تیم خود را تامین کردند الهام براتوف مؤلف 2 گل و ارتیم سردیوک یک گل و یک پرتاب گلوار در این دور انجام داد که اینها در همین موقع قرار گرفتند و هر صورت بازیگران زیاد بودند که بهترین بازیگر شدند ولی نمی شود که در یک هیئت رمزی همه آنها را انتخاب کرد ویتالی لیفچنکو سرمربی دسته استقلال بهترین مربی هفته از روی فرضیه شبکه ورزش اعلام گردید
خب دوستان ارجمند، معین کردن فوتبالبازی دور هم اونقدر مشکل نبود، چون که در بازی که استقلال انجام داد مقابل یکی از بهترین دسته هایی که در جدول موقع گیر دارد، این رستم سویروف بود که با انجام دادن 3 گل با دروازه حریف بهترین بازیگر دور دوازدهم چمپیونات مملکت گردید. رستم سویروف جوان اکنون یک بازیگر کلیدی در هیئت دسته استقلال میشد. ما امید داریم که او با سطح و صفتی نو میبرد و اگر لفچنکو او رو بیشتر در حیات ماند، من فکر میکنم باز هم کمک خود رو دریغ نمی‌دارد. من باور دارم که همین گونه میشود در ادامه موسم و عموما در بازی مهم، شاید در بازی قروی هم رستم بیشتر در حیات اساسی با بازی بیاد، چون که در بازی‌های اخیر ما می‌بینیم منوچهر جلیلوف حرکاتش بسیار کمتر شدند و عمل‌های نتیجه بخش این بازیگر برای دسته استقلال خیلی کم به چشم می‌رسد. در این حالت می‌بینیم که بازیگر جوان از خود فعالی نشون می‌دهد، امکانات‌ها رو خوب استفاده می‌برد. در این بازی حتی می‌توانست که خیتریک و پوکر و اینکه پنتاتریک انجام دهد، اما فکر می‌کنم 3 گل هم بد نیست برای یک بازیگر جوان در بازی بسیار زیبا و مهم. بله، خب رستم سویروف رو از این فرصت استفاده برده تبریک میکنیم با انتخاب شدن با گیم که بهترین بازیگری دور دوازدهم چمپیونات مملکت. بله، خب دوستان ارجمند، در دور آینده چمپیونات مملکت یک چند بازی ها برگزار میشوند. یادآور میشیم که بعد از همین بازی ها البته استقلال بازی موفق مانده خود رو برگزار میکند با دسته ایسلافشان، ولی در دور آینده یک چند رقابت های جالب هم صورت خواهد گرفت. استقلال همین طور بعد از 7 بازی نهایت با زینه دومی جدول آمد، بازی‌های موفق مانده هم برگزار کرد، مخصوصا مقابل دوشنبه که اونها غلبه به دست آوردند و هفته گذشته اسخات رو یعنی مغلوب کردند. خوجند بعد از پیروزی خود در سفر با 22 امتیاز در زینه اول قرار دارد، اسخات با 17 امتیاز در زینه سوم، خطلون در زینه چهارم و بعدا استلافشان، روشن، فایزکند و کوکتوش زینه‌های پای هم رو اشغال کردند. کلوب مرکزی ورزش ارتش و دوشنبه حالا برای نجات یافتن مبارزه رو ادامه خواهند داد. خب در دور 13ام چمپیونات مملکت روزهای استراحت 5 بازی برگزار می شود. کلوب مرکزی ورزش ارتش در میدان خود با استقلال بازی میکنند. دربی شهر دوشنبه و یکی از بازی های بسیار هم مهم. خطلون باشد روشن را قبول میکنند، دربی خطلون. خوجند با استلافشان بازی میکنند، دربی شمال. دوشنبه با کوکتوش بازی میکنند، اسخات با فایزکند. 3 دربی در دور 13ام چمپیونات مملکت. به نظر شما در همین بازی ها کدام دسته برتری دارد و کدام دسته امکانی به دست آوردن غلبه رو دارد؟ البته اینجا بازی خطلون و روشن یکی از بازی‌های زیبا می شود در برابر بازی خوجند و ایسرافشان. این دو بازی می شود که فکر می‌کنم هم از جهت تشریف مخلصان به ورزشگاه و هم از جهت عموما رقیبان پرینسیپالی بودن دسته ها بازی زیبا نشون میدهند. بعداً در این دور برتری دسته استقلال البته معلوم است نسبت یکی از دسته های ضعیف چمپیونات کلوب مرکزی ورزشی ارتش، اما فکر میکنم این امتحان بسیار یک امتحان زیبایی می شود برای دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش، خاصتا اگر آنها توانند که استقلال را توجه من کنند که گل های زیاد نزنند، شاید حساب 2 بر 1 3 بر 1 یا 3 بر 2 این گونه حساب ها، این بازی زیبا می شود برای دسته کلوب مرکزی. و بازی دیگر این اسخات و فایزکند. اکنون فایزکند مقابل دسته دیگری شهر خوجند باید بازی کند و اینجا باز هم برتری دسته اسخات به چشم میرسد. دوشنبه کوکتوش این یکی از رقابت‌هایی است که دسته‌های در وضعیت نه آنقدر خوب قرار داشته، یعنی قواها برابر است. بله، قواها برابر. در مورد دربی شمال خوجند و ایسرافشان که گفته گذاشتیم یکی از بازی‌های مهم هم خواهد بود در این دور، من فکر می‌کنم بازی مرکزی هم هست. رقابت دسته واقعا رقابت مرکزی دور 13ام از همین بازی به حساب می‌رود و مهمیت این بازی برای خوجند بیشتر خواهد بود. بله، چرا که علاقه استقلال به زینه دوم آمده است و در صورت امتیاز از دست دادن استقلال بشبه غلبه به دست می‌آورد. شاید 90 بر 10 باشد غلبه دسته و همین طور استقلال بعد از یک روز دیگر با استلافشان بازی می‌کند. اگر بازی موفق مانده 2 غلبه پای هم بیاد پس این دسته به زینه اول می‌برد. به همین خاطر برای خوجند فکر می‌کنم غلبه مهمتر است و این دسته باید پیروز شود در این بازی. خب تشکر زیاد زین امیدین برای شرکتتان در برنامه 90 دقیقه. دوستان ارجمند، در همین جا برنامه تحلیلی 90 دقیقه به پایان میرسد. هفته آینده حتما باز در همین استودیو ما بازی‌های دور 13ام چمپیونات مملکت را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. صحتمند و پیروز باشید.